لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا وآمرا في شأن حبيبه رؤوف رحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضور الجمعة saya merasa kuatin jumlah Rabiul Awwal. Dan Rabiul Awwal kuatin ma dalam Islam. Orang ini disebut Rabiul Awwal yang sama dengan kasar dan kuatin dalam Islam. Dan sama Rabiul Awwal kemudian dikulis tema ini kita ikut koma datang di Islam. Pas kita sama lain Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala pada sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ila ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang depan منكم بالإشواء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منكم الرحمة يكون من الدنيا برسال الموتى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مسلمون بني سلمان استشارنا كما الرجل الأول سيربوتين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كذا المجلس كان مكتب bergayukan berikut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmat maqasid mustaqil. Priez-moi les responsables de chaque musulman. Il يكن نبي رسول، يكن نبي محمد Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Parce que l'obligatoire le musulman pour obéir à Rasulullah et pour obéir à l'Écrit Sallallahu Alaihi Wasallam. Donc, il va pour une lave de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va pour savoir obéir de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obéissance de l'Écrit sallallahu alayhi wa sallam, ou l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, il fait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça même qualification, Allah va nous fixer للكاميان الدنيا إلى نفس الدنيا. ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. سيدي في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قضية الله سبحانه وتعالى. يا الحمد لله من استجابه وبركة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صار المدى يذكركم مية أمة خير الأمة لقوم الجمع في الدنيا بركة المولى وبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الله سبحانه وتعالى لقوم النبي كمان رسول في شوازة لقوم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جزء النبي هو رسول في نوع الإبلاغ sur martaba, sur stage, sur darja, sur quelque chose. Et la personne qui à travers les efforts, à travers l'ibadat, à travers l'éthique, capable d'arriver vers la
capable d'arriver درجات الولي personne n'est pas capable d'arriver درجات النبي personne n'est pas capable d'Nabi personne n'est pas capable de Rasoul à travers l'Ibadah à travers l'Amal à travers l'action c'est une personne spéciale qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit sélecter eux, finit choisir eux comme son Nabi, comme son Rasoul, comme son prophète. C'est étoiles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les étoiles de la Nabi Akram alayhi salatu wa salam étaient éclairées. Et à chaque moment, une épaule d'une Nabi qui finit de venir dans sa monde, sa rocherie, sa nour, sa éclairage de Hidayat Allah Ta'ala pour nous. À travers ça, ça les montre. L'humanité est une profité, l'humanité est une bénédiction. C'est Allah Ta'ala pour nous aujourd'hui, qui rentre dans sa éclairage de lumière aussi, qui est rocherie, et dans la après aussi, qui est rocherie. Mais dans tout le monde, c'est dans le comment nous trouver. Ce qui est plus éclairé, comme l'échelle, c'est la ligne du soleil. Et par contre, la ligne, c'est lui aussi pour dire l'éclairance soleil qui ça la ligne à l'éclairer. Et tant qu'il est chez lui, il y a un soleil, donc ça laisse là, il n'y a aucune étoile. Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça même, le descendant d'Ibrahim alayhi salam, se base sur Ishaq alayhi salam. Ibrahim alayhi salam se base sur Ismaïl alayhi salam. À travers Ishaq alayhi salam, il y a des Nabi, des prophètes de la terre. Si tu vas le Nabi, tu vas le Rasoul, après Ishaq alayhi salam, c'est fini de descendre de Ishaq alayhi salam. Et par contre, de descendre d'Ismaïl alayhi salam. Il n'y a aucun prophète. À part le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais le souffle est quand même une faire ressortir. Et comment le lécher est dans les étoiles. Il ne doit plus lécher les pénales du soleil. Il n'a aucun étoile. Et le soleil, sur l'éclairage, il faut gagner de la ligne éclairée. Les étoiles éclairées. Et quand le soleil paraît plus avant l'éclairage, bien on a l'important de voir sa soleil là. Et comme ça, nous Allah subhanahu wa ta'ala, chaque moyen, chaque prophète, chaque rasoul, il a son martaba. Et nous, comme les musulmans, il faut continuer notre iman. Nous visons à l'iman de tout le nabi, de tout le prophète. Parce que même l'iman nous fasse bien. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. L'iman de tout le nabi, de tout le rasoul. Il faut continuer l'iman. Il faut continuer l'iman que chaque musulman vise à l'iman, vise à prendre tout le nabi, de tout le rasoul. وسلم المسلم سلم لقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Parce que dans la case, que peine à boucher, elle place que peine à l'éclairage. Pas les mains de la langue, pas les mains de la bouche, pour qu'elle bouche. Pour qu'elle éclairage, pour trouver. Et de sa même place, ou de sa même place, c'est à l'humanité. Parce que devant l'éclairage, c'est là. Quand c'est l'éclairage à la musique. Quand il y a l'éclairage, c'est le plus fort que l'éclairage à la musique, donc pas qu'il y a l'éclairage. C'est formidable l'éclairage à la musique. Le trouver, mais limiter. Mais encore l'éclairage, le plus fort que l'éclairage à la musique, quand on gagne sur l'éclairage à la musique, elle n'est pas nécessaire. Mais maintenant, quand le soleil est sorti, quand le soleil est sorti devant l'éclairage, ce soleil-là, l'éclairage, ça n'est pas nécessaire.
quando chiesto chi do sceme soleil prière soci autour des grèves des moitiés de nostre non non pena soleil type soleil éclairage des faux pena type l'éclairage ça a poussé la justifie du capable d'écrire mais qui moment finit un type l'éclairage ça a poussé la pas nécessaire qui moment soleil ou soci l'éclairage tout sans quelle distinction de l'éclairage statutaire partout sur les comme ça chaque zamana la première nécessité Allah subhanahu wa ta'ala pour les anbiya les nabis man fawq alayhi salatu wa salam mais quand Allah subhanahu wa ta'ala comme le soleil il avait le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à cause ça il pas nécessaire de suivre Moussa alayhi salam pas suivre Ibrahim alayhi salam Hadrat Daoud alayhi salatu wa salam chaque nabi il a sur l'éclairage mais quand vous regardez l'éclairage soleil le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est complet c'est l'éclairage du prophète Muhammad Mustafa sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala le Coran inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sirajan munira l'éclairage siraj soleil éclairé quand vous regardez l'éclairage du soleil l'éclairage de l'islam هداية نور محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم توبى النبي توبى الرسول والإمام من الكل ورسول فهذه يصير بفعلوش رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت مسلمان نقول دم كي كويس عند قدسي سينا سنية سوريتون شكو موجرس النبي بالرسول القدسة يقول هذه كبيرة بين أبواب موجرس بالنبي النبي الرسول سوف يلوج للمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم والدولتين أو كان موصل وكان كل دولات دولتي دولة غير كانت هذه الساعة وفي الدنيا قلت النبي في الرسول مع صلى ثم مع صلى اليوم المسلمان يفهم بوجه الإيمان والقيانس كان إيمان يتبع النبي يتبع الرسول أقصى الله سبحانه وتعالى كان ينزل في الزندقية نص عليه مولا قلت النبوة دون نبي قال فقد جاء النبي 30% لقى النبوة prophétie النبي 50% لقى النبوة النبي 75% لقى النبوة tout النبي côté النبوة بالإيجال côté الدرجة côté الفضيلة tout النبي بالدرجة بعد إيجال فضل الذي في القرآن الله سبحانه وتعالى يفهم القرآن لازم سبارة في آية لازم سبارة سبحانه آية تلك الرسل فسبان الرسول النبي بينه لا رسول مرتبة لكن من رسول سو مرتبة يقول النبي يبقى نستيق لغاية اليهودي رسول يعني اليهودي رسول سو مرتبة يقول النبي قبل حضرت موسى عليه السلام والسلام في زمان موسى عليه السلام هارون عليه السلام هارون عليه السلام نبي هل موسى عليه السلام نبي يوصي هل موسى عليه السلام لرسول هل موسى عليه السلام الله تعالى في الدنيا حديث توريد موسى عليه السلام في مرتبة في هارون عليه السلام هل داود عليه السلام هذا سليمان عليه السلام كل نبي داود عليه السلام الله تعالى في الدنيا زبور هذا سليمان عليه السلام والسلام لا سليمان في الدنيا هي نبوة من داود عليه السلام هي رسالة رسول سمرتبة بأجل النبي دقوني تبع النبي دقوني تبع الرسول إن سكن رسول دقوني تبع الرسول في جنة تعالى تسرق إلى كم رسول تلك الرسول فصل الرسول في ذو مرتبة تبع النبي كرام عليه الصلاة والسلام ندو لا نستبع رسول إن سيدنا رسول الله سبحانه وتعالى فضلنا بعضهم على بعض سيدنا إن الله دوست مرتبة لسيدنا الرسول mais aucun moment jamais pensé que ça que le Nabi que le Rasoul se martaba dit non
Nabi ce maqam qui est haut ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala les sélecté. D'abord, Nabi Karam alayhi salatu wa salam les sélecté sur le Rasoul là-dedans. The only man Rasoul, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un man Rasoul qui est beaucoup formidable. Allah ta'ala il dit بعضهم على بعض منهم من كلم الله. Dan anis ban Nabi Karam alayhi salatu wa salam Allah ta'ala qui sélecté de l'Islam. Donc on va Rasoul alayhi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala dit on peut الناس تاني Allah ta'ala وصل مرتبة فوق موسى عليه السلام كأنه تعرف من الرسالة كله كما طبعا الله تعرف من موسى عليه السلام الذي الرسول الفقير إليه الله سبحانه وتعالى من كلم الله. لكن قالوا كانوا الله donne une permission directement les causes avec Allah subhanahu wa ta'ala, directement les filets avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis comment ça va? قال موسى عليه الصلاة والسلام ثم ارتبط عليه دلالة رسول الله تعالى الذي سمرتبط في ناس بيقولي كيف ناس لو كان شو كوز avec الله سبحانه وتعالى اللي يقول الله سبحانه وتعالى sans جبريل صوت الاشتاق directement بلا واسطة. الله سبحانه وتعالى comme ça même الله سبحانه الله رسول هذا عيسى عليه السلام والسلام وأعطيه عيسى ابن مريم البينات. لكن عيسى رسول مريم البينات miracle bien clair, miracle bien clair, معجزة bien clair. هذا عيسى عليه السلام الله تعالى في دوري سبحانه. هذا عيسى عليه السلام والسلام كمان مدرب هذا عيسى عليه السلام والسلام فاستولاني لبانكينا معنا جلاله هي الشفاء. قبل نجي لتنجا جريجو الله تعالى سرتي عيسى عليه السلام في دوري سبحانه في دوري مرتبة في دوري درجة. هذا سليمان عليه السلام والسلام الله سبحانه وتعالى في دوري تصب الشيء جن شيطان سوازو زانيو بس ما بالإنسان سوازو زانيو جن سليمان عليه السلام. يهدى سليمان عليه السلام الله تعالى في الدنيا سكون يصوف استشهاد. يهدى سليمان عليه السلام والسلام شبيكون ونوغات مثلا التوبي هذا سليمان عليه السلام كنت النبوة تنبي إيجال tout nabi gagne نبوة complète. Et côté derrière, côté star, côté martaba, côté fadila, Allah subhanahu wa ta'ala il donne une fadila de cet rasoul, de cet rasoul. وهذا صحيح الله سبحانه وتعالى. ثم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام الله تعالى في نزل بان جفاف بان معجزات. tout بان معجزات. C'est pour montrer qu'il est clair. Allah se pouvoir, Allah se pouvoir. Véridique, l'égalité, حق la vérité. هذا الصالح عليه الصلاة والسلام se forme, se fait, se demande est-ce qu'il est capable de dans sa montagne là un chamel sorti? Est-ce qu'il voit une image? Et non, il trouve ça si là. Est-ce qu'il voit une image? Si tu peux voir une image, Allah soit ça pour les saints. Il voit une image. هذا الصالح عليه الصلاة والسلام في السنة إلى موضعي فقول الله سبحانه وتعالى شعب يسوع يقول الله تعالى موضع النبي ثم مرتبة النبي ثم مقام النبي كسر درجة كسر مقام الله سبحانه وتعالى كي مقام الله تعالى. حضرت موسى حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام حضرت عيسى عليه السلام سيدنا الله non dit tout un signe clair qui ne change dans le vie. يا الله تعالى في الله تعالى لسان النعم موجود في الدنيا. هذا عيسى عليه الصلاة والسلام يسيسان شاني لا غني توشو زو بريفيز زو طول زو بيدو الله سبحانه وتعالى à travers son iman, nos croyances pour monter. Il n'a aucun doute à pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les disons, nous sommes contents pour nous indiquer. Avec ça, c'est la grande loi.
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. أنزل علينا مائدة من السماء. أين موجود في شيء؟ سورة الآية وتنسى سورة نازل من سورة المائدة. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. Misalnya ini kuntum maupun bukan gila, bukan bukan apa. Ini nishani yang kaya di kudiba. Warzuqna alla dunya. Wa anta khairur raziqin. Wa Isa salam. Allah Taala muqim maqam. Maqam Nabi su maqam fi. Jika ini sulam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala iman berqabul doa Nabi. Tout de suite. دعاء في أول جنودي وقبل عيسى عليه السلام أن تسترخان إنك موزي depuis pas agi depuis la Jannah في لسان مقدم عيسى عليه السلام. موسى عليه السلام سفر وزوج الله سلك هو الله سبحانه. Nous fin sorti pour l'autre Allah nous fin tout le nous fin de la case de la voyage. Beaucoup chaud, le soleil sur sa chaleur, beaucoup chaud. Allah subhanahu wa ta'ala. Au peuple de Moussa alayhi salam, pour doigt son Nabi. Pour de la journée sa niazda, mais de l'ombrance, le sa jama'at, qui est ensemble avec Moussa alayhi salam pour sa voyage. Le Nabi. Nous donnons chemin Allah subhanahu wa ta'ala. L'éclairage d'aller nous suivre, pour tout le temps. Nous donnons voyage. Nous donnons désir. Nous ne sommes pas capables de manger, de gagner beaucoup de difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sur le maqam, Nabi sur le maqam. Allah subhanahu wa ta'ala descend une colonne. Et cette colonne-là, pendant toute longue l'année qui est éclairée de gauche. Le prophète Moussa alayhi salam. أي موسى الموصي في الدين الله سبحانه وتعالى لسان من السلوى وقبل موسى عليه السلام نبي سمع القرآن نبي سمع القرآن الله سبحانه وتعالى plusieurs fois dans le Coran في المنشور النبي في سمع القرآن في سمع القرآن فكانت المقبول دبارك الله سبحانه وتعالى دعاء الجمال دبارك الله سبحانه وتعالى تقول من النبي الله سبحانه وتعالى شاهد الرسول رسول في مقام بيقول النبي ده بقول من رسول الله سبحانه وتعالى لا تقصي إن أسجد من رسول جل تعالى من الفضيلة تسجد من رسول كل إكساب الله سبحانه وتعالى القرآن في الموشن موسى عليه السلام الله تعالى من فضيلة إن ينقذ الله جلد كما صوت الوقت قد موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أيضاً يبين موسى عليه السلام punya satu village posé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam punya sa spécialité sa martaba sa darja. Mais de quoi tu ban nabi tu ban rasul. Ina en nabi rasul. Ina en Allah su rasul. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Musa alayhi salam wala tilka. Isa alayhi salam tilka chose. بتقوم تبان النبي تبان رسول إلى رسول الله سبحانه وتعالى جاء إلى الإنسان لكل توجيه ورفع بعضهم درجات. لكن النبي بكو درجات. لكن النبي بكو مرتبة. لكن النبي بكو عزت. تقوم تبان النبي تبان رسول. سبي سنة. دوس عن الله سبحانه وتعالى فان موشن تيسون جدا. يبقى المفسر الكرام بل المفسر هم في القرآن يأسي بينا وكالدود بينا إيه وكالدود من قال له باقي موشن اليوم يسأل الله تعالى في الريفرنس وصل لقوم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وصل لقوم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم باقي لحن شريف الموشن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمن إسو لا مش مبارك في جهة حديث غابة بغضة ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حبيب الله ما مؤلف حبيب أنا ما مكسنا ابن سحرة ما حامل الحمد يوم القيامة بعد يوم القيامة الدولاني فصل ما تو إنسان تو أمتي تو النبي تو الرسول سامو ملك كيلو بقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم في مقام المحمود أقول إلى ستنبت في عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كأنه بصوت الدين كونسيل المعاصرة pour Allah c'est dit pour Allah مقاما محمودا كان شو بدي لوز pour محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من الكريم صلى الله عليه وسلم تجير أنا أول من يحرك حرك الجنة من يحرك الأمي له جنة مبهرة كل سنة ثم النبي ثم الرسول ثم الطبات يدخل mais pour première personne qui l'a pour Jannat ouvert Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر الله سبحانه وتعالى فمن qui seulement qui vient après moi أكرم الأولين والآخرين même avant moi même après moi le tout ban créature Allah subhanahu wa ta'ala Allah سبحانه وتعالى في الجنة المضافة فقر المضافة أقول سامي الإمام مسلم dans صحيح المسلم الشعبي الإمام باب تفضيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خلقه لتبقى الخيال شد الله سبحانه وتعالى فضيلة مرتبة لقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقوم من القرآن مقام حضرة آدم عليه السلام مقام إبراهيم عليه السلام مقام حضرت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مقام حضرت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في جاي القرآن في الموجود connaissance, l'éducation, pouvoir, capacité, معجزة بني spécialité d'Allah subhanahu wa ta'ala في من النبي بن أبي إكرام عليه الصلاة والسلام يقول للنبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حديث رابط هذا أن كرم الله تعالى وجه الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت ما لم يرد أحدا من الأنبياء تجلى في الجنة أوتيت لا تجلى تجلى في الجنة ما لم يرد أحدا من الأنبياء وكان النبي وكان القبول قاتلين ما لم يرد أحدا من الأنبياء أحد يقوم بأن النبي بأن الرسول كيف الفرق من ذلك تجلى الفرق من الجنة تبعه الزين بقول محمد صلى الله عليه وسلم témoignage des 5 anges هذا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام حديث راقب عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها مدام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسول الله في هذا جبريل في هذا جبريل في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأرض مشارقها ومغاربها on شيء يقول للشيء يحيي لنور لسي أوتوم في ناري أوتوم في الجبل فلم أجد رجلا مطنيا وكين إنسان أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم في فضيلة في درجة لقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سسل رسول الحمد لله نخش مسيح يلا احنا في الفيلمين سكال في رسول سنتي من يقول responsable qui a envoyé ça par Rasul c'est très important et ça apporte Inch'Allah c'est une prochaine pour moi Allah Ta'ala donne le tawfiq et ça grand Rasul qui nous gagne ça grand Nabi qui nous gagne Allah Ta'ala Inch'Allah la porte de Nabi de Rasul donc solidarité nous suivre et nous tout un moyen de respecter you say this is all for Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam the dunya si wabad akhirat si wabad wa alhamdulillah rabbil alamin assalamu